Be an example for others. Be an example for others. د نورو لپاره مثال جوړ شه. He keeps eye on me. He keeps eye on me. هغه پر ما نظر ساتي. Take a glance. Take a glance. یو نظر پر وکړه، یو دید یې وګوره. Just let it be. Just let it be. دا دغه رنګه مشوره پرېږده. The fridge is not making ice. The fridge is not making ice. فریج یخی نه جوړوي. You're wearing your shoes wrong. You're wearing your shoes wrong. ګوټونه دې غلط په پښو کړي. You have broken my heart. You have broken my heart. تا زما زړه مات کړی. Don't take him seriously. It is his nature. دې سیریس مه خبره د فطرت دی. Hit two birds with one stone. Hit two birds with one stone. په یوه ډبره دوه نښې ویشتل. Turn up the volume a little bit. Turn up the volume a little bit. غږ یې لږ ور په زوره کړه. غږ یې لږ ور لوړ کړه. مننه. دا و زموږ د نن سبق. ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې خپل اظهار ولیکئ چې څنګه سبق څنګه جملې وي.